गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत जोड़ा जिसने भागकर शादी की, शादी के बाद लाहौर आए तो 1.5 महीने बाद इस खूबसूरत जोड़े को कत्ल कर दिया गया। बदकिस्मती से मारने के बाद इनके जिस्म के नाजुक अज़ा भी काट दिए गए। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो क्या कुछ देखा, तफसीलात क्या सामने आई और किस शख्स ने इस खूबसूरत जोड़े की मुखबरी की, सारी तफसीलात आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और यकीन जानिए, इस खूबसूरत जोड़े ने बड़ी कोशिश की छुपने की कि हम छुप जाएं, लेकिन फिर भी लड़की के घर वालों ने लड़के का और अपनी बेटी का पीछा ना छोड़ा। इस जोड़े ने गिलगित बल्तिस्तान से भागकर सबसे पहले पेशावर में पनाह ली। कुछ माह पेशावर में रहने के बाद रावलपिंडी में आए, फिर उसके बाद जब लाहौर में आए तो बिल आखिर लड़की के घर वालों का लड़का निशाना बन गया और लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी को भी हमेशा की नींद सुला दिया। लड़के का नाम इजहार है जिसकी उम्र 22 साल है और लड़की का नाम अरूश जिसकी उम्र 19 साल है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, यहां तक कि लड़के ने लड़की के घर वालों को बताया भी था कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं। इन लड़का लड़की की पसंद के बाद जब जिरगा बैठा, जिरगे ने भी कोशिश की कि इन दोनों की शादी हो जाए, तो लड़की वालों की तरफ से एक डिमांड रखी गई कि हमें अगर 15 लाख रुपया और बदले में 3 लड़कियों के रिश्ते दिए जाएंगे तो फिर हम आपको अपनी बेटी का रिश्ता देंगे। इस बात पर भी इजहार के घर वाले राजी हो चुके थे। जब जिरगे ने इजहार के घर वालों का राजीनामा अरूश के घर वालों से जिक्र किया तो उन्होंने तब भी इनकार कर दिया। फिर उसके बाद किया क्या, इजहार जिसकी उम्र 22 साल, अरूश जिसकी उम्र 19 साल, इन दोनों ने भागने का फैसला किया और फैसला किया कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। आज से 8 माह कबल ये जोड़ा गिलगित बल्तिस्तान से भागा। भागने के बाद सबसे पहले इन्होंने कयाम किया पेशावर में। कुछ माह पेशावर में रहे, फिर रावलपिंडी में रहे। 1.5 माह कबल ये लाहौर में आए। किसके पास? इजहार अपने मामू की फैक्ट्री में आकर रहना शुरू कर दिया। सबसे पहले जब ये जोड़ा लाहौर आया तो लाहौर आने के बाद लियाकताबाद में इजहार और अरूश ने एक मोहल्ले में पनाह ली। अब जिस मोहल्ले में रह रहे थे तो मोहल्लेदारों ने इनके रहने पर सवाल उठा दिया कि हमें आप लोग मशकूक लगते हैं, आप यहाँ से चले जाएं। इजहार और अरूश वो मोहल्ला छोड़ने पर मजबूर हो गए। फिर उसके बाद इजहार ने अपने मामू से रब्ता किया जो लाहौर में कोट लखपत चंद्राय रोड पर इनकी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में मामू ने अपने भांजे को पनाह दी, यानी कि लेबर रूम में। फैक्ट्री के मुलाजिमीन को फैक्ट्री में शिफ्ट किया और अपने भांजे और भांजे की बीवी को उस लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया कि आप यहां पर रह जाएं। अब जनाब ये जोड़ा पिछले 1.5 माह से यहां पर रह रहा था कि इतने में एक लड़का जिसका नाम तनवीर है, वो इजहार का रिश्तेदार भी है, उसका तनवीर से राब्ता हुआ और इजहार ने तनवीर से मिलना शुरू कर दिया। तनवीर जिसने इजहार के क्वार्टर में आना शुरू किया तो यहां से इजहार और अरूशा की मुखबरी का वक्त स्टार्ट हुआ कुछ यूं कि तनवीर जो कि 1 महीने तक इसने एक दूसरे को एतमाद में लिया, अपने कज़न को और कज़न की अहलिया को एतमाद में लिया कि मैं आप लोगों के साथ मुखलिस हूं, किसी भी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब इजहार का मामू सजाद जो कि अपने भांजे को पनाह देने के बाद खाना भी मुहैया कर रहा था कि मेरे भांजे को कोई जानी नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि इनको इस बात का पता था कि लड़की के घर वाले अपनी बेटी को तलाश कर रहे हैं और ये किसी भी वक्त इजहार और अरूश पर हमलावर हो सकते हैं, जिस वजह से मामू ने अपनी फैक्ट्री में अपने भांजे और भांजे की अहलिया को पनाह दी हुई थी। अब जनाब तनवीर इसने अपने कज़न की खुद ही मुखबरी कर दी। कितने पैसों में? सिर्फ 1 लाख रुपए के एवज, यानी 1 लाख रुपए की डील हुई। लड़का लड़की दोनों कज़न है। अब लड़की के घर वाले इजहार के साथ रिश्ता इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमने बचपन से ही अपनी बेटी को किसी और के यहाँ मांगा हुआ, जिस वजह से हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते। हालांकि ये दोनों कज़न थे, शादी हो भी सकती थी, लेकिन उसके बाद भी घर वालों ने शादी ना की, जिस वजह से अरूश और इजहार ने भागने का फैसला किया। अब जब ये 1.5 माह से इस इलाके में रह रहे थे, यानी कि कोट लखपत चंद्राय रोड में फैक्ट्री में एक क्वार्टर में, तो तनवीर जब आना जाना शुरू हुआ, तनवीर ने इनका एतमाद हासिल किया और इतने में तनवीर ने मुखबरी की, अरूश के घर वालों को बताया कि इस वक्त अरूश और इजहार फलां जगह पर रहते हैं। आना जाना लगा रहा। तकरीबन 1 माह तक तो इजहार को अपने एतमाद में लिया। फिर एक दिन यूं आया, कहने लगा कि आज मैं आपको शरबत पिलाऊंगा। अब जनाब इजहार और अरूश ने इनकार किया, ठीक है भाई, खाना खा लिया, वो ये शरबत पिलाएगा, पी लेते हैं, इसमें कौन सा कोई ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि इतना अंधा एतमाद हासिल कर चुका था तनवीर इजहार का कि इजहार ये चीज़ सोच भी नहीं सकता था कि ये शख्स सांप साबित होगा और ये डसेगा। जनाब यानी दूसरी जानिब तनवीर लड़की के घर वालों से 1 लाख रुपए की डील कर चुका था। मानसहरा से लाहौर आया, आकर एतमाद हासिल किया। पहले 5,000 रुपया किराए के पैसे लिए, फिर लाहौर आकर इजहार को मिलना जुलना शुरू कर दिया। अब जब लड़की के घर वाले यानी कि लड़की की जानिब से 4 अफराद
جو کہ لاہور پہنچ چکے تھے اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب میں شربت میں نشہ آور ادویات پلا کر ان دونوں کو سلا دوں گا، جس کے بعد آپ کارروائی کر سکتے ہیں۔ جناب علی چلاس سے عروش کے ماموں یا عروش کے والد یا عروش کے بھائی، تقریباً ٹوٹل 4 ملزمان ہیں جو SHO کوٹ لکھپت عمران صاحب کی زبانی ہے۔ شربت پلانے سے 48 گھنٹے قبل وہ لاہور آ چکے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب وہ ٹائم آن پہنچا ہے جس ٹائم کے لیے 1.5 ماہ سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ جناب سب سے پہلے تنویر نے اظہار کی مسز عروش کو جب جوس پلایا تو فوراً سے ان کو نیند آ گئی، اونگ محسوس ہوئی، وہ سو گئیں کیونکہ اس میں نشہ آور ادویات تھیں۔ اب اس کے بعد اظہار نے جب شربت پیا تو اظہار کو بھی نیند آنا شروع ہو رہی تھی کہ اتنے میں تنویر نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے تک واپس آ رہا ہوں، آپ دروازے کو لاک نہ کرنا۔ اظہار نے تنویر کی بات مانتے ہوئے دروازے کو لاک نہ کیا کہ چند منٹ بعد اظہار بھی نشے میں چلا گیا، یعنی اس کو بھی نیند آئی، جس وجہ سے وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب دونوں میاں بیوی بے ہوش۔ آدھے گھنٹے میں تنویر جب واپس آیا تو تنویر کے ساتھ 4 ملزمان تھے جو ابھی تک شاید گرفتار نہیں ہوئے۔ ان ملزمان نے کیا کیا؟ ان دونوں کے سب سے پہلے گلے کاٹے، گلے کاٹنے کے بعد اظہار کے پرائیویٹ پارٹس کو کاٹا اور اپنی بیٹی کے جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ اب چاقو کس نے مہیا کیا؟ تنویر نے، جو کہ کچا جیل روڈ سے 3 چاقو تنویر نے ان 4 ملزمان کو لا کر دیے، اور 3 چاقو تو موقع واردات سے مل بھی گئے۔ اب پولیس کو کیسے پتا چلا کہ ان کو نشہ آور ادویات دی گئیں؟ کیونکہ جب یہ اس گھر میں پہنچے 15 پہ کال کی گئی کہ اس جگہ پر پریمی جوڑا بے جان پایا گیا جن کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، تو پولیس جب پہنچی تو جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی جانب سے ریزسٹنس نہیں کیا گیا، یعنی اگر ان کو مارا جا رہا تھا تو یہ ہوش میں نہیں تھے، کیونکہ ان کو نشہ آور ادویات دی ہوئی تھی، جو کہ 4 ملزمان کو ان کی جان لینے کے لیے ایک آسانی ہوئی، کیونکہ بے ہوش تو تھے، آ کر ان کے گلے میں چھریاں چلائیں اور جانوروں کی طرح ان کو ذبح کر دیا۔ پولیس نے تنویر کو مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس نے سارے انکشافات کیے کہ میں نے 1 لاکھ کے عوض ان دونوں میاں بیوی کی مخبری کی، اور آج تو میں جیل میں ہوں، لیکن ابھی تک شاید وہ 4 ملزمان یا شاید چلاس بھاگ چکے ہیں۔ لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے ابھی پولیس کی تحویل میں شاید کوئی نہیں آ سکا، لیکن میری گزارش یہ ہے ان والدین سے کہ اگر آپ کی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہی ہے تو بجائے اس کے کہ معاملات اتنی آگے تک بڑھیں کہ بیٹی گھر سے بھاگ جائے، یا یہ کون سا طریقہ کہ آپ نے بچپن سے اپنی بیٹی کا کوئی رشتہ مانگ دیا ہوا ہے، وہ جوان ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور پسند آ جائے، یا اپنے بیٹے کا اپنے بچپن سے کیسے کہ رشتہ کر دیا، جو بڑا ہوگا جوان ہوگا ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور لڑکی پسند آ جائے، لیکن ماں باپ کے پریشر میں آ کے اس کو وہیں شادی کرنی پڑے گی جہاں ماں باپ کہیں گے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی آج دنیا میں نہیں ہیں، ان دونوں نے پسند کی شادی کی۔ اظہار نے عروش کو بھگایا، لاہور لے کر آیا اس خوف سے کہ عروش کے گھر والے عروش کو مار نہ دیں، لیکن پھر بھی 8 مہینے لگے عروش کے گھر والوں کو اظہار کو ٹارگٹ کرنے میں۔ بالآخر 8 مہینے بعد وہ عروش اور اظہار کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ غیرت کے نام پر اپنی بچیوں کو مارنا بند کر دیں۔ کب تک یہ چلتا رہے گا اور کب تک آپ اپنی بچیوں کو غیرت کے نام پر مارتے رہیں گے؟ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔